People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sambul binakatalmay na turangan na marama durbo nangon lewa kamatalan kin na wikim ni ker sermon ni siya motumay en na wasin ningon na borotaki na karfes sen na kasaranga ningon nango do tala mga weekend ka ubaw ni naka en na buku ni bikay so en dalang rumah dindu ni tayo en nagraba kamatalan kin non da may dingo to kan singin ko ni taki ni datalitaka da marutaka na bikay so en dalang rumah tumay iyo abang tu kan ni bikim ni ker nando borongo patalan kin na bikim ni na pamurito may na program boro tengko na karda fest ena be bunon do yan non da viti bikim ni na siamo tumay non da bikorba viti kapatalan kin na na korita daka bikim ni ker na siamo tumay bunotani ena buni lawa buli lawa daka lawa bangito nimbul minaka pina boleh bunon do patu tumay ena wasen ningo no porto nitaka ena buku ni bi talone so do bi talon taki bi kaya do tiga nangonongo ken bitan tak abang buta ni sa bibu kisah tu weekend en bukan ni lo matar taro en do laut rumah en bising iyo to matel tiko non da bitan no en sini kuah satu talang ko na ngasilebu mikir na bitan no tiko en na wasin ngono botek nimbul benase Bule bina koli. nimbul Au sabang bule tiko weekend na turangan na marama robo na ngonelewa sana tini ka bani non da noa. Nimbul binaka. Bula sia, bula re. Malo ang bula. Wikim do may natu idake. Au kilani sa tete saratu bakalebu na install tagiti ko ni wireless platform. Ena via ni anu may ilo idake, may fulanga, may ongea, kambara, komo, mode, na mukilaw. Ko ngona sabang bula tu yani. Ena nundang ngona binango, ena bi yakabi kedini mukilulu, genda urungol taltiko, ena singa wagarawai. Nimbula binaka may ibon lebu. Kau Robin Boke Maduata, Vitilebu, Takus Mai na Black Waters, Ra, Mba, o nabosa ke nandronga. Doon bula binaka serua watakene mosi. Kimdono kangu may dake, ni tayo siri, ni sambula binaka. Tayo liabo watake rewa, o may viti watake kadabo. Watake kenda talaga nito kay, kenda sa letu na biya sa iburo-bureso, ni mbula binaka. Au nitaka na program go, current affairs, kasarangan ngo, ena bulo mo dikenda tukan yo sonaka hanga menda vital notaka hanga talanga menda bokana numa ena ngaunan rendre sena ngoni ni mbole enda sa thuruma tuko nikwa Una boleh bu ngasile bu tuman tentu ko na vital no en wasin ngono bortengo na kaning ngau go au bukar da tomay na mona liba autor to ki na membaleta na mati tare buru ngono go Sanda kila ni asal itu Amerika. Yo lusar tu Amerika. Lagu talam Indonesia itu ko na lomanga ni Rus nga bulka pa na yawa. Ruta ni bitu sa bulka wala undol nang mayor na lini puno ma India. Tarir na matungo. Sandi na. Ya, na kaya pa kantong bulak ino India ki China. Ni orang matanga orang bilyon itu ko. Amerika kila biya tore tartarapanan raw si 5 raw na milyon. Ya. Yo orang mo siya. Iya billion 1.2 orang ko nyoro si mabato China ke India boleh kasar tunga ni 1/3 ni populasi ni buru todo ko ke mabali ke sa tumbu ngori sa andona ka ba kando mumula yo ibu sa matang orto may India rin tanto rida to ka abi kimnimba ka reno ni sa dawiru chumang sana na lebuni leni puno non rabi indringi chini nabi puno so rabi to sikina iyo na kay bando bulkino India nambula ya bakay tukuti ko lebu na bonwa tu sartu ngai na level ni bula kembal nan dewa ni matongo sana ba ndombula sara ena totolo sara bagaliu baleta ni na binding sena overcrowded na tolni ngau ni sala non ritu do ya tu na slam yana buno sa bitter tartu agi na tamata kembale sarau tami sa sibite Amerika tali bali sa batungori na nakini bula mai kya kembale ndo na mate tako sa ni me bakata kana
coronavirus. Sena COVID-19. Na rawa sara na kena waka tumbu kita kena wili. Iya. Iya, dapat na boleh ni enan nonda benua ni rani maru itu tangku magi bina katok kan. Iya. Tangku magi bina sara na kena ndio mana mate ver na ngole mai non ramai isolitu na bono nandi nimber ni rangai biu mai merla mai na rawale. Au kila na kaita kabatu kuna matentu. Nda babi bina kina matentu. Sangai mi songo ti sartonga inda beta. Ko ngai durma isu songo ti toka. Tinika ba singa ke baga lore toka rento stale total tinika ba na buna ko ndende tuki na mezuru sara mai weekend balda nonda sala ni zurbanua sa baga ndende tak sartonga sa lore sartonga me ka kunindo e zuru mboteli mai balda ni nonda bula bai tiko nonda bula ba koro ke nonda songo io na baga mina kina baga libuana matentu ni ba tiko ya na kene wale me songo ti ko ondo tu na wale e songo ti to ngende beta na zuru ti mai ni coronavirus era mai ti ko kina me do bani la saba ngala ataki saranga release mai weekend na bukungan ni mate tarati ko na nondo benua se na nondo buru-bura COVID-19 lebu sarna bisau lebu na kabinaka endarida do weekend me bakando lo sabe tolong tomiki na betalam bul ni bubale so na tubong dua andang gerida na ilak dalau tikina ucian ta pabinata kana nonda mulmulum yo o wari de taltunga na monlibili na vikai so ya tutiko ngono sa tungango dua ngona kena ya tutiko mindangai ngolen ni mindali bontom basi kelena basten sa rongo no tubo so tong moruto na market ni satiko na kemra tu obuke rangi dukai tiba tu mayo wekem ni na lini benua baru bonto basitiko ninggang garoniti ko num nimbausi kena num ni ya margeti o kembali pickpocket sala ni radawiri tingori o era nanda butako itu ko era tampangone libu na tampangone ko sa sangat tuni buli sa non kata tunga ngai singa ngana benua matagelinga sarang ole mai ramai tawiri tong na pastena keni kerua na itu ko bombautan ni terasa tong nanda bitin ngolongo na bi kaiso ya do mai na dona kurbuli era waita bikina ngone kawatalan kina na ngito na kena hotal na borkuko dona ngone na bakatulewa do refi no na bado to kuko iya dageriti ko ubukare to mika na bukuni mate so langa to bur na ngonongo libu na kabina kay ko to mai iya ndo talangan na kena sa 30 mbea na nambula na sona bonue abu bimbi na nugure to mantamai indo na kaure to ka o irna ngone sa program tiktu non rembula na bulie na ngona mayali wala nga kinalo mani bita na bula sa ibisu to kasaranga na non remburo nimbul na ngone berarti ni winguna kete sekali medo mai na bernamati era ko tungai kurbuli ya lo mani bita wala nga na bula tabuki saranga abon do na non diboro nimbula na ngone au ko to takalami ngasili kera ni oniri tamanda Indonesia na muniri na boto to patamay kinabi kaiso sa sutaba sa tungoy na non tambang ngone nang unang sandi na sar koli weekend na turanga na marama dorbo ngone lewa o si weekend na tambang ngone na baro tuni ko go endo na kandina nimbula kenda na sino lebea nangone ya pala tikina na ya ni mata bubale me bakataka bula baga biotini na nambula ni rawakama ibale na nraki waka mata bubale atmosphere at home ningone ya pala tikine tolungo uri nangone roro sar non rokota kamai nandaki ni bula rasotaba kutukuna tiko tambakina pepa uri dito na waka ndona kanu gulomani tamana en tambaki tu na pepa na singa ngana noa no kerbe muso tu na tamani ngone ko e bakadala kata ki refri iyo ya sa pagarita katu na ya lo kata sa zuru mutu na pura baka sa totolo na tamata me baka dora na iwi ni pala wala kini topo kokawa mbala tani sa presa takiti ko kembali sang wala nga mangge ya rara ningito sa ya tu ko may bale ya tu ko na bulan dua ori na ngone ke sa tu ko may ngori ni ngaro no muni bausi
Pokon basi ngaro ni sukunung bausi. Kaya bali ko tu kadi bakit kaya. Ortu sa sota ba e vida na kalelebu. Ana buna ortu sa bi baka sala takito gina. Eroni sa tukuna tiko mai na itamba liba sena CCTV. Isa ya do tiko baka lebu. E kota le sunu baka nananu. E na yalo e druma tu na bura ni kwa. Do na yalo e bolo tiko Paula. Ke ka tiko kwa. Na yalo ni sanga na kalu. Bona yalo ni sanga na kalu. Na kena mo sa mga Britanya ba tungo the time of godlessness. Na yalo ni sanga na kalu. Gay tumu may kinango do na ko na yalo go. Karaba kaya sa era sa matana takatikungo. Uri na itamangoni. Kan dinasarangan kasi lebu ni dari da sandu na ka na nonra signi rire ba kana da. Si rire ba kana na matagali tobo da ka ba. Dona itukutu ko utaro na mado sauti. Dona waka saltu mo kasi ni buli. Pero na tumbu kina dona Yesus. Na lebu ni boso dai ko buli. Ke na lebu ni buli. Na bi baka na ukilawe na bi baka sanga wale taki. Na lebu ni dona roka ni bulara sa roka takatikungo. Urna tamangon ni kwa. Baltambe kana kautuna, baltambe kana kaso tabi may bale. Se baltambe ka nanraki ni bula may bale. Se sa sangati ko na kamay bale. Sangay lako tumay, indo na ka sa mabuwa tukoy lamay. Ragi may ningon ako mabuwa kina koli. Iko na minakatamu biba ko mabuwa taki. Ningon ako sa mabuwa tukoy kina. Kaya indo na ka usasin tali tagatiko. Iko na nakabatal nga so nanraki ni bula. Uri talaga mereka kuni tali tak nakara tak mati. Kaya mbale. Apa kayak matendewa to ka? Matendewa. Na taraira sa rabaga to tolo uri na dorbo. Balang bulan ni ve muri nam bulan do baga to kaitu na pia presa. Kaya mbale na totol sa landewa ero ni baga buna na non na bibala baga kori buli. Bibala baga klasi. Se era baga doro sona itobo kaukawa. Non rabina kata tu kamera luar kama itu ba sona kar satu ilama ya weekend na vilu taki si weekend na tumbu ngasini buli wili kina kima mini tal na buna mesa on chuko kina na ni mami wakil kila dona lenga satiko ya ortuna tambal ni lawa ortuna torangana tamata ortun bite bebesu sarangay kuringan ni lenga. Sarangay kuringan ni lenga. Na nondor vital ni ko au na biambita may nabakasama mo kay moltambo. Na buna mo binakatamu di may kinay. Balitan do ni talno ito na moltambo, balitan do na edan to na talno ro libungo na ngone dinroy. Vida na singa tambusawo ti oset ko na nonra program na youth en na tol na kalokone ka. Endo live ti ko na my TV. Na nakalo ka siya ng isaw. The God that change not. Gay talo tako chisu na no nang biumbiu na dormongo may bale. Totoka tu na bale, totoka tu ng bula. Gay tukuno ko abita mana, tamango, sulya may biyaw. Nakasaan dondon minungko. Okay, baka madal taga ko na 5 na yalo. O na, baka tutulong man na 2, halin bibilibo. Kini karua singa ni biya pakabuliti. Kini katolu hal ni ngasayawa. Hal ni numi ko batay ko. Kini kaba hal ni pakawelwele. Hal ni pakawelwele. Kini kalima hal ni lilia. Ko kede ngo ngi mo muna me poso bita man. Sel me biao. Sel me biao naka ko sa bita tungur menungko. Kani volta moti ngai singa bita ngi torre kede na yau kede. E sintu ko ne bita tu na no na yau kede. Kasule ko tamana. Nagay baka sa mga kanita nung ito na o tamani ko nungo e baka tamata ka era kana ka bo kaya bale chiko binaka chiko na turango iya ni sa komuna bata na dorobungo na yau gelako doni wile bokota iya ko tukuna tukina e lebu na yalo ndaro ni nreta maikya e 5 mandanga wosetiko sembra tukuni tipo binaka wosetiko bera ni tambangone mongaru na tiko na nrakini mbula kenda sa tukini burburango Kaya maganda na siya nga ni yalo matuwa taka. Rabarong tumar ni tumtum. Doon ba suso.
kenda senga ni alo matua taka na nraki sa tarai pura tu ni kwa dua na banua bagando mumbula na bula sa bul tu ni pura na pura ni kwa na dara sarwatu na television na bi baka mati sa tu tal tu ilo mani taon ya dendo na dawiri le stela mai na bi baka mati endo daga sar tu iliu barbarian endo dara tu na barbarian pala kau tombonga indua moku futseraki ke bakanda na sini garona ke bakanda sini ma sukar telemai nakalo ke na nona bosa iya kanira raw muna baritaka dua nga buno imanda gori na sana sota kai kina na da nila ko telemai na bosa ni kalo tora manda na bibi odina ngone melo ko bitamana do iya na kene bimbi to ko bolta musa ambo bibi musa bibi musa tamangu sini mabio sini kere Sini kere. sini bu kere sini bu tahu Sini taka-taka. sini nambuno ke ni taman ko duna tamangu sini mabio na kaza endo menuko o te singa vida kumuna lako e sini tu ni talento na kena vital tal tahu sala ko manda ule ina boile buna sa ki baka sama taka na yalo andendo na yalo sa durmire tu ni tambongo ni kwa lako tukina na mbuta kongo na supermarket Kona numuni wartato ka na la risa durmir juga nangon ko baleta ndakila ke baka ebinaka tumibal ebinaka lebobuli enele binaka tutuba yo mainan rakini naitalno ni wartato ko gaslebu ebe tu kun juga nerunan rakini buli tambongone echuko nangone ko ebinaka bengar mibali na babubuli na kautitumba kini kero madagabatan nangone ko echuko binaka tumibali yo madal na ibongaro nimbula mebe ko tamai kembali indona bono tomi tobo mikina ke baka santo ndo bi ko melako itu kembali o ko etu kana bale binaka susugi baka binaka yo ko ege o ko toru chuma itumba kabaka ndombula kina na kabaka to itu ko na mona liba indona kaila ko itumba iya indona kaila ko itumba indona ka sa ko ereni ko tali ni bobul ni tumbe sai ko na tigo bana mon liba ndo bi ko me sambita na bale binaka na kakana binaka na tumbu binaka mingila ko tu kina mundua ya wasara tali seranga ni rongoton ni bortangor ndi naman dan ni ngai muri man telefoni satu orang na itala noya membaleta na nangonya binaka na bobuli na tu na tamata taka na kakiri ngai tigo na endo etigo na motor asa puna abi bimbi ken melako beta ko ni asa endo na vitar sa tigo ya ko rema itonda ko ersa vitar tigo mai ki koya au bota kan dondo kina isenga ni bala ni loma ni balea na kaya kauka tamangu sile bebe ona kaya ne boro ni burle anga sile bu sare de sertu ngasa tigo burdi so nangonongo birna ke bukan dari bu malua na iboro ni tampong ni nangonongo sa dua teni serang mai wana ngonanda dulu makamai tamanin din yo era oni nda kaya ni nda tumber na cuma na lebenta na kaya kan tombol kina na kango eu reitunga na buru kaya lo o polo sa warning takat ko ni sosogolotu kenda sini bi balati ko kira tamata kenda sini bi balati ko kira lebenta urang woni rambuta ko tingori urang woni rababa besi gori urang woni ribel tingori gori sini kenda meda gori urang lebenta gori o polo ngai ka kenda sa bi balati ko kira sa liu kira sa kukoa kembali ngoi do tele matakali meda kenda bi bal kuri sa bi Italia takana buto Simonia kena yalo da na biasa na malangi tebor ya kembali uri abangaranga ma indo na wanga merazurukina kembali semani bagala basara ngone na ngone ngoni na lukit sinigali mongo do dana tuna tala no ni ngone dinoi na ngone ngo tu sanga na bale binaka susu binaka tu como ibine alongo ena alongo induro mo sabi tartar tu kino kwa kasari kambi biki na ena lotu au sa bakan deta tu ngabere ni taltala ke induro mo me focus kina na lotu me focus bir ni tamongone iya don kantin ngori ngasile balata na oira serangan ni tambongone ena sigini kuwa obi di serangan ni mataka oira serangan ni biru mataka di bakasa mataka na ndakini mbulu satu sana bagai be korang ngone korang buta ko abo gitu ngo korang
bia lebu tingo elo kata tingo ena ndeke nimbula vakadava na singil mataka na buna dau tako sokina na kospeli na bosa ndundo ngani kalu ena visu takira senga nindo na koribuli koli senga nindo na koribuli senga nindo na lesoni ena ndo na university mero ni visu takantona ngani sino vakabuli dinga na science vakabuli dinga english bosa babalangi kena bitambana kede science na kena bitambana kede vuli daka na kena bitambana kede senga nindo na lesoni me vakabuli da mumbula ondo lolo ondo biko itaki kona kai ezala tituga tiko ani voltambo na kerek tani mbula dondonu me ndambula taka tugane voltambo yo santo na ka weekend mandanga na lutu pa Kristo enda kila na voltambo enda kila na voltambo na wasini bola me na bote me na bote kila yo ndangai leva bati ko na iboro ni mbulan din nandun mentana muria ababote indu talanga buno ya nda ko tal tungaki nen italano nga berata lebu nangona au do bete ki mamitunga na vilu taki na lomani lotu na kena seng ni bakan do taki bakan dondon na numun robiki lebe pata ke chisu kena bakan do taki to abi kena la ko lotu na numun sika tambo la ko lotu numun sulu o kitu lang ser ni kuwa o kitu bagitabi sini kawita kitiko na kena samaki nambula kongo me samaki nambula keba kara sa bosa datu ko ngoni na tabara rongo datu mai vale na bosa daba rongo datu ko ngoni mai vale kanira rawa ni tukuna ngoni zinroi ni zurumi ko tal tukana alu sibi pa pulisi dendo ko taki na tala ngaro sibi pa pulisi keba ka onare na program ko na daba current affairs na kasar ngani ngono ni onan dor vital lo kine ndondon na vital lo lele bona comments negative keba ka vital no tukana lasa vital no tukana uduma induru lele mo sarta matemuri balta unteachable spirit na yalos segni bia ba bulidi ni koko ne bunau ali na mata kondo tukunti ko na kandina indo mosi do mosi na kandina mbalete ni na libo na taki ko na kaya data tiko na teboro na teboro data ni rongo de indona ka me baga bulidi ko se baga bulidi ana buna nda posta kina alu yo biutu otakina le tubinei tubinei sindu ka taltaka la ko bina lebu ni loku minganelo ena dingo moko ya kebakai taundu na bosa kila ni bosa ni vivo dun take ni ngona tuko kinalo lokomi senalo ramusu senalo kaboro sanga ni toma bagala bana kauko ni bosa toma ibo ngai tona mitiri cinco sa ina ngona ngako cinco kina biso sarga ko ya ko itoma ya kebakai ndu en rota katiko ena segni biso rawa nan roi kele ngendo ngana sa kamura kami dalil bale duna tutuku enda dokila bole wena bukuni vulye na vulye ndala tiki na gitu tukuni okenda enda na vuli tunga na ada basaranga no mati yo le bunanga unenda toru tunga mai na sana ena vuli ena bikai so menda kila kaki na yo enda ngai toru bagada to kona sana kona vuli ena bukuni no mumbula ke no mibaro mebinaka sade kila enda lago tingo kende ena sana wabuli no de kila kai ena kena vinaka na yalo kene boro nimbula kwa enda ndaule dabatiku sade menda vuli tiku kembale tali sara se mani le tala se lutu badaba ni taw indo no bosa kila ni bibatabuli endo no mana de gome le manango no yuko vuli ngaberto na lubem kangar tutukula kartu da le manango no vuli tali bere ko bola katiko sono no rebetu vuli sono ngona yuko vuli mandanga yuko mandanga do kerker rubu na baka sa ni vulia na no biso tagatunga na no mindset me pinakada ke menasiga na no me pinakada ke menasiga ber siga na no kembali ko sana kay baka toro tagatunga no mumbula ni vuli
lebu era numa mo lebu dama saran na classroom senga lebu mandanga nguna tal mandanga na buli lebu na bula ne bakos non dai bagaroni mbula non dai bagaroni zingo e na buli kina lebu ka metoso da che non abi garabi si sa sette che non abi garabi induna vi so ya dotiko vada persona matabo en base che ti mai che male tamata che na buli sange oti na buli na ngona sarong ko kinalinga ange oti na buli balta na kai tu na nda bakasama na kai bita tu na kaloki nda bakasama sa tamani dona tamani kalim eroni zingo tu na vesi ka nda bakasama ya sange bakatau na londa kongo zingo o kongo sange control taka biusara kina mata nyalonda tungana sarana nungu bosa kina mata nyalom mo ka ko ni dala kina gebe ke muni yangona sang wala ngani roda mbalte roni ko roda iku sini buli ya so ni ko sa roda nga iku sa buli sara visongo iku rede indua ora ni da kabana kai da kabati ko ka mo babi na kata kina ana buli ya ko resindo bia buli uren totolo sara nira bagalewa na lebu na ngona na non rambula ko na lenga ko na rabua balata ni sinro ni rabuli ya sinro ni rabuli e na totolo na non bagalewa indona ka e na totolo non rabosta ka indona ka e na bera sara ni rabuli ya bia bagarita katiko sa kena ngona me biso man na mindset na bakasama na indamon ni bakasama me bisao meron ni totolo kina non daru digo na ngone sa lago kina lago tu ko le baka ote ke non na iau e na marau da ke na marau bakalelia ruaka e na marau da ke na marau bakalelia ngauna saranga ote kina ngai tumbu indona dausi galeu que me vale na kai so tabatungo na tamango ngo ange kinza satu ibo matabile wai sanange bango sambera satu matabile wai nange check tawa ke bakal biya da ka any criminal record atu sama spoil dito balta kanya sang ngani biya buli enan do na ngona ke mal sa bol sa da do na ngona bol bikenda biya una kena i sau se ne kena wali kede se ko ne posanikalo Wasanga nikalo, sing talindor kene wali. Ni bola tamu sama matata. Ke sini tarana bale ko coba, oda wali ko rematai. Ke sini andraba, mau wale CCTV, ya, mau wale securities, mau wale na ubisa. Kembali me bukan nanti ni bola tamu ya, ke bukan sing tarana bale ko coba. Enam bulan mantangan ni nonda bebu bale andua, kenda ni tumbu. Kenda ndaya buni nonda bubale na non relibina kena tani tambong ni enna wata usranga nonda bol itu betul ko misus juga kena ya bun don betul tambikina ke bakasa tara coba na ya buni bubale oda wali irerna sanga merna basuka ni saya buta gitu ko na kalu ya na buna sari bimbikina ni ndarbi wasitu bangon dina libunango ndarbi sini wasita kami baka ndarbu nause o sentir voltambo ina bulan daru dito kina daru ya buta ka to kana bitan no ke daru lakaba me bina ka kina tamata ni ko neta mai na bosa ni kalo mai tiki me sa indus chiko me na liuti ko en ka keren dadaka sabi na ka men sa kota minalina me na ka kota chu ne no muni bosa izina gina bako rara makina no kusala lebuna ka sa bital no tu sabi bili tu na tamata or tu lang ka nagasin buli or tu lang ka na tumbo sa ko ron sa bibili ilang ka tu na matindu lebu na bindu si salako ndu sila ka salako alako na bimbitaki sanga ka tu ka ni volta mo kisini tarana pale ko choba oda wale lebu na ilamo technology university atolu na university bichi South Pacific National University Fiji University. Ipinakata ka ng rambulan tamong hanggang sisine nga, wala bibiso. Totoo din na italno anda mayroong dito kay nawasin ngo na bortaki. Lebu na bunuay na ranin na yadukina, lebu na kaya na ranin darota. Kaya ba kaya siya nga ni tara na wali ko choba. Enda na wala wali. Bikenda ni tumtumbu,
ke waka and garabiru tu nalbenda e rao ni rabuli binakan ve university ke waka sing ni abuta ke non bula en karisto apa bota en ndar sotabu ti ko na bilang keso sa sotabi kalau reti ko non rembula na turbau nangon lewa ira tambongan ne nangon ko ya na itakitaki ni non David Noa en na karfes en kasranga ni ngau nango en na my TV me do botal nangon ka traba ni bo ding binaka ni samode. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen.